बाहागर होते लिपुर देख तार बेदी बंदा शोला जो बाहागर होते लिपुर देख तार बेदी बंदा शोला पेंट सार्ट पिंधिक बुलू कन्यादान कर भाई भाई आगे पड़ी कला ड्रेस पिंधि पुणी आई आम कन्या देखु कौन ड्रेस पिंधि आमतिया कन्यादान आप देखने भाई आज प्रथम थर कर देखते पूरा बेदी पूरा सेटअप पूरा रेडी चलो चलतु जी पटे देखो चलती रोसई रोसई आयोजन यपटे आज्ञा ना प्रथम थर आमर प्रथम थर आम आगे आस चलो मौसा कहते से कैमरा वाला आम कौन आस भाज मो भाज पूरा 12 बाजिगला पुआ को धर धरिका टेरुआ पाइना ये कर चलो 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 भाई तो एत गरम से पटम खाली बुझु ता बेलू ना देखी तानी टेरू ता बेलू ना ताकू दियो भाउज कड़े गले हे भगवान पूजा मैडम तुम कौन कर लिखुच तुम कन्या आई देखो कन्या आम खाता तट धर एग्जाम तक पड़े कौन है तुम आज बाहर पुणी पाठ पढ़ुच ना हाँ बा ना आज से कन्या देखा से पाठ पढ़ुं आज कौन कहबू भारी कष्ट ओईटा से केंद्र बस कन्या है मुंड मुंड खराब के देखे तुम हाथटा लाइट साड़ी टा दीच ना साड़ी फाड़ी दे दे मो नानी सहित कथा आम पुओ से टोटल रही पार सी खाई सार कह चले सी सिंगड़ा जाइला तो थीन तो दे था बीठी है चलो 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 से शुई पड़ो भाई आईनी से टेरुआ जीव नहीं देखो आसीगला कौन कौन ये देखु आमर आज आई सिंगड़ा ये हूँ केउझर सिंगड़ा आउ केउझर बरा आउला केउझर आउ से कौन जाजपुर जाके आनी के सब केउझर ए सब केउझर जिन आसी देखु केउझर बरा खाऊ खाईदे कमेंट आसले कन्या की आपको भावुले कन्या किंतु कन्या मैडम ये आ मो स्पेशल गेस्ट हे आसी कन्या घर को आज आ मोर काम होला चिकन दबा ता काम होला होची दबा ना ना दबा न खली उठिला हां मैडम केते खुशी ता बर गां भीतर पळे आछलनी मैडम बोलछन केते खुशी सतर प्रोसेसन एबे चालची बरंकर कन्या मैडम ठिया आइछन एपर सजम देखि पेटी बुडी देखो कन्या मैडम आज भारी खुशी ना वीडियो को पूरा आरंभ और शेष पर्यटन देखो तार गुटी टिकी निकी वीडियो मु छाड़बी केमिति सब काम होउची माने आज राती तो खाली सकाळ पर्यंत माने तू गने तू तो जीवु हमें पळेमु केवल तोरी बा में आसु तंटे नाखला
କି କେୟାରେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖୁଛ ନା। କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ହାଏ ହାଏ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବରକୁ। ଏତେ ଜୋରରେ ଡିଜେ ବାଜୁଥିଲା ଯେ ଯେତିକି ବି ସବୁ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ କରିଥିଲି ସେ ସବୁକୁ ମତେ ମ୍ୟୁଟ କରିବାକୁ ମୋ ଫଟା ସ୍ୱରରେ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଭିଡିଓ ସ୍କିପ କରିଦେବି। ଜମାରୁ ବି ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖ 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 ମୋ ଭାଉଜ ଆସିଗଲେଣି ବର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବରକୁ ପାଠ ଟିକି ଘରକୁ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିପାରି ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହଉଛି। ହଁ ତାହେଲେ ଭଲ କି ମୋବାଇଲ ଏଇଟା କଣଟେ ବାଜିଲା ମୋର ମାନେ ଦେଖିଆ 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 ଏଥର କେମିତି କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲିଛି କନ୍ୟାକୁ ସଜେଇ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ସାଇଟ୍ ଟିକେ ଭାଜ। ହଁ ସବୁ ସଜେଇ ଦିଅ ଏକାଥରେ, ସବୁ ସଜେଇ ଦିଅ। ଇଏ ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ୟାର ଆଟାଚି, ଏଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସିଏ ନା ସଜ ହବ। ହଁ ଗୀତା ତାପରେ ସଜେଇ ଦେବେ, ହେଇବା ସବୁ ଅଛି, ମଥାଉଣି ଫଥାଣି ଅଛି। ସବୁ ସବୁ ହଁ ବାସ୍ ହଁ ଆଉ ପୁରା ଏକାଥରେ ଭଲ ସଜେଇବ ନା। ହେଇ ଦେଖିଲ ସିଏ ଠିକ କଥା କହିଦେଲା। ଦେଖିଆ ଟିକେ ଅନେଇଲୁ ଇଆଡେ ସେ ଠିକ ନଗେଇଛ ନା ନାହିଁ। ଏ ଦେଖ ଇଆଡେ ଟିକେ ପୂଜା ପୂଜା ଇଆଡେ ଟିକେ ଅନେଇଲ। ଏ ମା କି ସଜ। ତିନିଟାରେ ଚାଲିଛି ସଜବାଜ, କନ୍ୟାକୁ ସଜା ହଉଛି ଏବେ। ଏପଟେ ଗୀତାନି, ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଭାଉଜ, କିଛି କାମ ନାହିଁ ଭାଉଜଙ୍କର, କେବଳ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ଟିକେ ସଜେଇ ଦଉନ। ହେଇ ଦେଖ ମଥାଉଣି ନଗେଇ ପଇଲା, ବାସ୍ ଏବେ ହେଲା କନ୍ୟା। ଆଉ କଣ ନଗେଇବ ମଥାଉଣି। ଆଉ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ନା ଆଉ। ହଁ ଏଇ ହାରଟା ଅଛି, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବ ନା ସୁନାଟା ରହିଗଲା। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଖୋଲିଦେ, ଏଇଟା ଲଗେଇବ ନାରେ ସୁନାଟା। ସେଟା ବାନ୍ଧିବାଟା ହେଇଥିବ, ସେଟା ବାନ୍ଧିବାଟା ତା ସ୍ୱାମୀ ଦବା କଥା ସିଧା ଗଳେଇବ ତୁ ଖୋଲା ପଲଟା ଉଲ୍ଟା ଉଲ୍ଟା ପଲଟା ଖୋଲା ସେତିକି ଥାଉ। ଚାଲ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା ଆଉ ଥରେ କଥା ଏଲର୍ଜି ନା ଏଇଟା ବା କହିଲେ ଦବା ପାଇଁ। ହଁ ହେଲା 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 ଚାଲ ନେଇକି କିଏ ଯିବ ଯାଅ। ଫାଇନାଲି ବେଦୀକୁ ବାହାରିଲେ କନ୍ୟା। ଏବେ ଦେଖ ओम श्री विष्णु नमः श्री विष्णु मंगल पुनरे गाय्योत्रं सुभाग्या प्रसन्नात्रस्ते विष्णुनाथा पुरुग्रहेता ओम श्री लिंग पुरुकार नमः तवार्गो ओम नमस्ते धायनंगा परिधासित मंत्रेणा गंधाति गंधा श्री चौक्ते इति पुष्पु कनकंडाब्जाहते माल्यारण करवेते पंचरत्नं जाऊ सर्वो। एते दिन परे दी भणीकर मिलन हेजी, केते सुंदर भाव से शोचंदी, तांकु तमे डिस्टर्ब कर दउछ। ये भाउज तमे कोठी रहि गेलो, तमे कोठी रहि गेलो, आसुन एडे। ओहो आ बाकी जतिक रहिला ए दिए मु सजै देमी, तमे पारु न केई आ धर 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 लागे थिबो दे 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 मु सजै दे, तमे पारु न एते एते ए मझिरे बा मझिरे हां देखलो ना एटा एई चुट्टा एटा एटा एटा
କେମିତି ବାନ୍ଧି କହିଲୁ? ତା ଭିତରେ ନା ପୁରେଇ ଦଉନ। ପୁରେଇ ଦଉନା ହଁ ସେଟା ମାରିବ। ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେ ଭଲ ହବ। ହଁ ହେଲା ତା ରହିଲା। ସେକଟା ବି ସେମିତି କରିଦିଅ, ଗଣ୍ଠି ମାରି ଦେଲେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ଖୋଲି ଯାଉଛି, ଏମିତି ନା ଖୋଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଇଦିଏ ନା। ନା ଥାଉ, ଆଉ ଟିକେ ଖୋଲିଲେ ଛୋଟ ହବନି। ହେଇଯିବ ନା, ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ବଡ ହେଇଗଲେ ଭଲ ନା, ଆଉ ଦେଖାଅ କେମିତି ପିନ୍ଧିଛି। ସେକଟେ ବାନ୍ଧିଲେ କଣ ବେଶୀ ଏମିତି କରିଦଉ ନା କରାହେଇଛି ନା ସିଆଡେ କରାହେଇଛି। ଓହୋ ହଁ ଏପଟା କରାହେଇଛି, ଏପଟା କରାହେଇଗଲା। ଦେଖିଲନି ନା? ଦେଖିନୁ? ସେ ସେଇ ସାଇଡରେ ବଇଛନ୍ତି। ଏଥର ନଜର କରିଦେବ। ଫାଇନାଲି ମ୍ୟାଡାମ କାଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇବେ ଆଉ। ଯୋଉଠିକି ଯିବା କଥା ଆଉ। ଏତେ ଦିନ ବାପ ଘର ରହିଲେ ଆଉ ଖାଇଦେଲେ ବାପ ଘର। ଆଁ? ଇଏ କନି କଣ? କନିଆ ପଟେ। ହଁ ହଁ ଏଇପଟେ ଏମିତି ହବ। ଝିଅ ପୁଅକୁ ଏପଟକୁ ଆଣି ଆସ। ଆଇ ତମେ ନେଇ ଆସିବ ପୂଜାକୁ। ହଁ ସେ ଆଇ ନେଇ ଆସିବେ। ପୁଅ ଏପଟରେ ବସିବ, ଝିଅ ସେ ଏପଟରେ। ଛିଡ଼ା ହେଇଥା। এইটা ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେଟା ଉଚ୍ଚା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଣି ଆସ। ଆଣ ଆଇ ଆଣିକି ଆସ, ଆଣିକି ଆସ। এইপଟେ ସେପଟକୁ ଯା। ତ ଛିଡ଼ା করে তো নিয়ে নূলা বাঁধ, নিয়ে বাঁধ। ନୂଳଟା ଉଲ୍ଟା ବାନ୍ଧିଲ, ଉଲ୍ଟା ବାନ୍ଧିଲ, ଉଲ୍ଟା ବାନ୍ଧିଲ। ହେଇଗଲା। ଧର ପଇସା ତାପରେ ସଂପରି ରବଣ ଚରଣ ଭାତେ ଭବାନୀ ବହୁ